অন্য লোকে। অন্য লোকে? হ্যাঁ। এগুলো রাখো কোথায়? ওই মাঠের মধ্যে রাখি। দিনে কত আয় হয়? দিনে ঠিক নেই। কতক্ষণ কাজ করে? একটা। অসুখ বিসুখ করে না? না। হাত পা কাটে না? কাটলার কি করবো? কাজ কাজ থাকে। কাটলার কি করবো? তুমি যে উপায় করো সেই টাকাটা কি হয়? মাকে দিই। কিসের জন্য? সংসারের কাজের জন্য? হ্যাঁ। তোমার সংসারে আর কে কে আছে কাজ করার জন্য? মা আছে। মা কিসের কাজ করে? সবজিতে? সবজির ব্যবসাতে? না। কাজ করে? মাঠে ব্যবসা করে। মাছের ব্যবসা করে? মদের ব্যবসা। মদের ব্যবসা। তো মদের ব্যবসাতে হয় না পুরোটা? না। তোমার মা যে মদের ব্যবসা করে তোমাকে কিছু বলে? না। তোমার ভালো লাগে এই ব্যবসাটা? হ্যাঁ ভালো লাগে, যেটা উপায় করে খেতে হবে সেটাই নিশ্চয়ই ভালো লাগে। তোমার এইখানকার কাজ করে কি লাভ আছে? তাহলে কি কাজ করো তোমরা? না একটু চাকরি দেখে দাও। বড় হলে কি করবে? বড় হলে কি করবো? ঘর সংসারে কাজ করবো। অন্য কোনো কাজ করবে না উপায় করার জন্য? না। হ্যাঁ, বই খরচা দিতে পারে না বলে মাসে মাসে স্কুলে হয়েছে। গরিব বাড়ির ছেলে যখন থাকলেও ভালো লাগবে, না থাকলেও ভালো লাগবে। সকাল 7টা থেকে বিকেল 3টে অবধি, আবার বিকেল 7টা থেকে রাত 11টা। কত মাইনে পাচ্ছ? 75 টাকা। কি করিস মাইনেটা? মাইনা বাবা মাকে দিয়ে দেবো। পাঠাস দেখে? আর পড়াশোনা জানিস? পড়াশোনা ক্লাস 3 অবধি আছে। পড়াশোনা ইচ্ছা করলে বাবা মা বই খাতা দিতে পারে না, তার জন্য করিনি। যা তুই পেঁয়াজ যা পেঁয়াজ নুন আনবি। দিলীপ চক্রবর্তী। 12 ঘন্টা। 12 ঘন্টা সকাল থেকে রাত চলে। এই ইঞ্জিনে এই কাটিং চার, হেড, সিলিন্ডার, টিমের চার আর সব তো অনেক কিছু, সবই কাজ আছে শুধু এবার। হ্যাঁ হ্যাঁ। মায়না পাই কাছ থেকে এই 6 মাস। না মায়না পাই না। খেতে হবে, ঘর দিয়ে খাওয়া নিয়ে আসে। এই একটু ভুল টুল হলে মারে। পড়াশোনা বেশি করিনি। হ্যাঁ। হাত পাকে এই এখানে ব্রেক আলে সব আছে, তবে হাতে দিই। হ্যাঁ না ও সেরে যায়। হ্যাঁ। আর ছুটি কিরকম পাস? ছুটি হাফবেলা, রবিবার।
আমার জেলার কোথায়? ওই জেলা বাগনান। ভাগনা। তুমি এখানে কতদিন কাজ করছো? হয়ে 1 বছর। কত টাকা মাইনে পাও? মাইনে 700 টাকা। হ্যাঁ, 700 টাকা। 770 টাকা। আসলে কি মাসে? আর তোমার বাড়িতে কে কে আছে? ওইটা বাবা, ভাই, মা। বাড়িতে তোমার বাবা কি করেন? বাবা মারা গেছে। মারা গেছে। আর বাড়িতে আর কাজের লোক কে আছে? আর কাজের লোক তুমি। তোমার একার টাকা দিয়ে সংসার চলে? তুমি লেখাপড়া কিছু শিখেছো? শিখেছি। কতদূর পর্যন্ত? কি পর্যন্ত? কি পর্যন্ত? তুমি এখানে যে কাজ করছো, বড় হয়ে কি করবে? বড় ভাই এই কাজই করবো। এই কাজই করবে? কাজ করতে হয়? হ্যাঁ, কতক্ষণ কাজ করতে হয়? সকাল 5টা থেকে না 3টা সাড়ে। তোমার মাইনে কত ভাই? আমার কোনো মাইনা হয়নি। মানে ঠিক হয়নি? কতদিন কাজ করছো এখানে? মাঝখানে। তুমি বড় হয়ে কি করবে? বড় হলে দেখা যাক কি করা যায়। তোর নাম কি রে? তখন তুই একে কি বলে ডাকিস নাকি? দিদি। এক বাড়িতে থাকিস? আপন দিদি নাকি? না, এমনি দিদি। তুই এখানে কতদিন? আমি এখানে 8 বছর। তুই এখানে কি কাজ করিস? এমনি এই হোটেলের খাবার টাবার দিই, মাল ডাল দেওয়া, এসব বাসন বাসন আনাজ ফানাজ কোটা। আর বাবুরা যখন আসে? বাবুরা যখন আসে তখন মাল ডাল দিয়ে হবে। এখানে যে থাকিস তুই, রাত্রি যখন বাবুরা আসে তুই শুস কোথায়? তখন আমি ঘরে ঘরে তো বাবুরা না। থাকলে বা আমি একসঙ্গে খাই। সব ভদ্রলোক বাবুরা আসে এখানে? হ্যাঁ। হ্যাঁ? আর তুই যে মদ ফদ এনে দিস তোকে বসিস দেয়? যারা কাস্টমার আছে তারা বকশিস দেয়। কিরম বসিস? এই হয়তো 5-5 মাস শুনলাম, হয়তো 4 না 8 আনা দিল। কত মাইনে পাস এখানে যে কাজ করিস? না মাইনে না। তুই যেখানে 8 বছর ধরে আছিস, তোর মনে হয় এই জীবনটা যারা এখানে আছে তারা কি ভালো আছে না খারাপ আছে? না, হ্যাঁ? খারাপ আছে। খারাপ আছে। সবাই এখানে ভালোভাবে থাকতে চায় তো? হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়। তো সবাই এখানে কেন ভালোভাবে থাকতে পারেনি কেন? পারেনি কেন? এই যে দিন রাত আসছে, সব মাল খাচ্ছে, পাঁচ ছেলেদের ঝামেলা। আজকে এরকম হলো, কালকে এরকম হলো, কি করে? আর যারা এখানে এসছে তারা কি জন্য এসছে? তারা কষ্টতে এসছে, কেউ স্বভাবে এসছে, কি করে বলবো সেটা। তুই তো অন্য জায়গায় থাকতে পারতিস, পড়াশোনা করে এখানে কেন এসছিস? এখানে এসে গেছি, আর কি করবো, নিয়ে এলো। তুই স্টেশনে কাজ করিস? হ্যাঁ, হ্যাঁ? তুইও কাজ করিস? হ্যাঁ? কি করিস এখানে? হ্যাঁ? ডিউটি করিস? কি কি কাজ করিস? হাঁটছি, পরিষ্কার করি। আর মরার কাজ কি করিস? ফুল ফেলেছি। ফুল টুল ফেলেছিস? হ্যাঁ, কতক্ষণ কাজ করিস সারাদিন? করবো দেখি সকালে। সন্ধ্যা পর্যন্ত? করবো, আবার সকালে সকালে উঠবো। তোর বন্ধুরা, অন্যান্য বন্ধুরা এসব কাজ করে? কতজন করে? অনেকজন করে। चल बेटा तैयार। अगर हो गया तैयार, जगह चिड़िया, अब तू जंगल का छोड़ के तू गांव में चली आई। जगह तू नाचेगी, जगह दिखलाएगी। चल बेटा तू तैयार हो जा, जगह तेरा चिड़िया वाला नाच भी दिखाओ। अगर तैयार, जगह बिटिया, जगह हिम्मत है, ताकत है, अगर तू डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, कमाल दिखलाएगा।
Poverty, the breeding ground of cheap labor. Child labor, the cheapest labor, a social evil, but a common practice in India. A child has a right to his childhood, but every fourth Indian child must go to work for his own and his family's survival. India today houses the largest number of working children in the world. Child workers form a quarter of the country's total workforce and contribute more than 23% to the national family income. Official sources, however, maintain their number at around 17 million, but a recent study by the Operation Baroda Group seems to imply that there are at least 44 million children working in the labor ranks, especially in the country's unorganized sector. Desperate in search of solutions, the government of India formulated a national policy on child labor and introduced one more legislation, the Child Labor Prohibition and Regulations Act, in late 1986 to check the problem. But one wonders if there is any reason to justify this belief. The concept of the working child was once rationalized as being part of the normal process of social adaptation and training. In rural societies, he was expected to take his place beside his parents almost from the time he could walk. Industrialization destroyed the family-based economy and displaced countless people from their land and workplace. Extreme poverty and the sudden disruption of traditional occupations drove thousands, including children, into the labor market. All kinds of reasons have been held out to justify child labor, but the truth is, it is the socio-economic system that creates poverty through exploitation. In many places, the employer, by manipulating situations of high adult unemployment, leaves the child with no other option but to go to work for his family's survival. To some extent, this one-to-one equation between child workers and unemployed adults can be seen almost everywhere. Children are the most easily available human labor and also the most easy to exploit. About 80% come from the lowest strata of society, who in any case have been marginalized for ages. Caste prejudice and illiteracy make these children vulnerable and open to exploitation. A child can be forced to work long hours to produce the same output as that of an adult, but at a fraction of the cost. He is unlikely to be a part of any trade union or even question his employer when he is overworked or underpaid or both. Ironically, he feels a sense of pride in supplementing the family income, even when life means nothing but struggle and drudgery.
these children grow into adulthood, deprived and physically worn out, and in turn would be compelled to send their own children to work. A perfect design that suits the system of which we are an integral part, and a clear link in the chain of caste, illiteracy, child labor, and exploitation. In 1881, alarmed by the numbers of children employed in hazardous occupations, the British government drafted its first legislation. Over the years, while the legislations went up to 13, besides 4 specific constitutional provisions, child labor has reached a head count of millions. Yet, the Government of India's decision to introduce one more legislation is questionable, since it is fully aware that its law implementation machinery has failed dismally to handle the problem. While the new Act provides for better working conditions, medical and educational facilities, it seems hopelessly out of tune with all reality. The government has simply no effective means to apply this law to the country's unorganized sector, which employs such a major chunk of these children. The question then is, can legislations alone take care of such issues? Or does it call for a fundamental change in the way we perceive the problem and attempt to handle it? Experts concerned with this issue have proposed compulsory education for all children as a means to curb poverty and child labor. But the experience has been that even free primary education, coupled with a nutrition program, has failed to draw more than 30% of these children. For them, earning their daily bread is a much higher priority. Childhood is a period of discovery and growth that is essential for an adult. It is a time for parental love, care, and guidance. Not that the poor do not love their children. It is just the expression of this love that takes on a different color when life has so little to offer. The victims of poverty are not these children alone. There are others who are driven to experience greater depths of anguish. Jails, created to reform offenders of the law, but even now the so-called safe custody for juvenile delinquents and destitutes in most parts of our country.
सुल्तान हाँ? सुल्तानपुर सुल्तानपुर बिहार में यहाँ कितना सालों से है फातिमा हाँ? 10 महीना हाँ? घर में कौन कौन है घर में कौन कौन है और कोई नहीं है माँ नहीं है तो कलकत्ता में कैसे आया बाप रुपया देता चलन पे बैठाएगी तुम्हारा नाम की बोलो संजय तुम्हार बाड़ी कोথায় तुम्हार माँ कोথায় The number of stray children often abandoned by their parents on pavements, streets and railway stations is increasing alarmingly every year. Juvenile crimes have grown threefold in the last 20 years. Though there are often serious sociological and psychological reasons for antisocial behavior, it is not unusual to see a child deprived of family love and a healthy environment being lured to a life of crime. মজবুরি ছিল আমাদের কারখানা ছিল নিজেদের উল্টো ডাঙায় আমার বাবা মরে গেছে আজ 2 বছর তো আমার মা অন্য বিয়ে করে আমাদের কারখানা বেঁচে দিয়েছে 4 ভাই আর বোন সেই ভাই বোনকে নিয়ে আসে না অন্য বিয়ে করে চলে গেছে হ্যাঁ আমার 4 ভাই 4 দিকে ছিটিয়ে গেছে সাইকেল চুরি আগে চুরি করে আগে ডালপট্টিতে থাকি তো ডাল চুরি করতো চুরি করিনি আমাকে ধরেছে আমি হাতের থেকে আসছি তারপরে আমাকে ধরেছে আমাকে রাত্রে ধরেছে হ্যাঁ আমাকে ধরেছে এই যে এদের ধরেছে আগে এদের ধরেছে এদের 3 জনকে ধরেছে এদের 3 জনকে ধরে থানায় পাঠিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ बोले हाँ हमारे लगे छिलो उसको क्यों पकड़ा है जुआ खेलता रहा वहाँ पर बैठा रहा इसीलिए तुम्हारा नाम की भाई हमारे साथ लेकिन कौन करे चुरी करता चुरी करे नर्सिंग चुरी करने गया ना एमनी बंधु बांधव पाड़ा चुरी करेছে हमको पिताजी हमको दारू पिटाया हम रुपया को कम में नहीं किया था उसने हमको भगा दिया हम चला आया उसके बाद धर्मतला में हमरा कागज छीनते हवा में कागज छीनता रहा लाइन में हमको रील करके हमको पकड़ के हमको मोलेटर पर लिखाया वो रिपोर्ट में देखने आता है इधर नहीं कोई नहीं दिखना था जानते हो तुम्हारा घर कहाँ है हाँ जानता है तेरे घर ने खबर किया है नहीं किया अभी क्या भेजा है तो घर में जाने किससे करता है हाँ लेकिन तुम कितने छोटे थे जब तुम घर से निकले इतनी छोटी है हाँ? इतनी Here too, the government machinery has failed dismally. For years, juvenile justice was governed by acts applied indifferently or not at all. Even then, the provisions of the law required that both destitutes and delinquents be kept in reception centers or observation homes until juvenile courts decided their future. The bostels, as they are called, to reform and protect these children were either overcrowded or were seldom put to use. Either way, most of them were sent to jails which were declared as temporary reception centers. Often, a child became a victim of sexual assault by criminals. আমরা দমদম জেলে ছিলাম আমি একদিন কোর্টে এসেছিলাম হাবড়া কোর্ট টাকা পয়সার লালচি দেখিয়ে আমার বললো চল মলিপাড়া ভালো ভালো খাবার পাবি ফোনের পিস পাবি আমি ওর সাথে চলে গেলাম 11 টাকায় মানে কোর্ট বাবু থাকে না ওকে দিয়ে 11 টাকায় আমাকে ট্রান্সফার করে দিল মলিপাড়ায় মলিকে পাঠানো 3 দিন আমাকে ভালো সবজি খাওয়ালো সামান দিত লাইফ বয় হ্যাঁ এরকম করতো করে তো 2-3 দিন পরে আমাকে ডাকলো এসব কাজ করবার জন্য ডাকলো আমাকে বললো এসব মানে কাপড় খুলতে বললো The plight of infants lodged here causes grave concern.
They are born to women serving prison term and grow up unfamiliar with any other life, simply because the courts have not found time to hear charges against their mothers. Calling urgent attention to these issues, a social worker filed a writ petition in the Supreme Court against the Union of India in 1986. The result was another new legislation, the Juvenile Justice Act 1986. This new law promised to bring about uniformity in the juvenile justice system and made it mandatory for the state governments to follow certain directives. It also ordered immediate transfer of all the juveniles and destitutes to correctional centers and bostels, except those who were with their mothers. Most states have hardly taken any serious note of the new law. The government of West Bengal, however, claims to have transferred all the juveniles and destitutes in jails to correctional centers. दमदम जेल में रहा तो हम लोग को बोला कि तुम लोग चला जाओ पोस्टल स्कूल, तुम लोग वहाँ पढ़ेगा लिखेगा काम करेगा, वहाँ रहेगा अच्छा से, खाना पीना अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आया तो कुछ नहीं, 1 महीना हो गया तो यहाँ पर हम लोग को बंद करके रख दिया। हम लोग को ले जाता नहीं, दिन भर खटाता है, थोड़ा सा कुछ दोष करता है तो खूब मार मार के फटा देता है। और यहाँ से कोर्ट भी नहीं ले जाता है हम लोग को। अब कैसे विचार होगा वही बोलेगा, अब कुछ नहीं बोलेगा सर। हम लोग जेल में भेज दीजिए सर। हम लोग जेल में रहेगा सर, हम लोग जेल में रहना अच्छा सर, यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे तो सर बोलता हम लोगों की यहाँ बैठ के तुम लोग वहाँ जाओ, पढ़ाई नहीं कर सकेगा सर, एक इंसान बनेगा। यहाँ आकर सर हम लोग और जमार इंसान बना देता है। क्यों बनाता है? इसलिए सर वो बोलता कि वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकेगा सर, यहाँ हम लोग 24 घंटा लगा में होने नहीं आया सर, वहाँ पे हम लोग को दिन भर खुला छोड़ देता रहा। हम लोग दिन भर खुला आते रहा, नशा पानी नहीं मिलता, हम लोग को नशा पानी का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को तो पढ़ाई लिखाई करने भेजा, पढ़ाई लिखाई करिए। लेकिन हम लोग वो भी नहीं करते, लेकिन हम लोग कोर्ट में जो भेजता था कोर्ट में भी नहीं भेजता, हम लोग का तारीख 3-4 तारीख का कैंसिल कर दिया लोग। हम लोग जेल में भेजा, भाई सब कोई बैठ करना आता है, कोर्ट पे आता है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने नहीं सके तो भी परवाह सर के यहाँ से लोग कोर्ट में तो भेजे कि हम लोग का माँ बाप से भेंट होगा। These are images of some of our country's children, tomorrow's citizens and the hope of the future. Much more painful images exist outside. We all want children to walk hand in hand in happiness towards a bright future. But this desired change cannot come unless we all change our basic attitudes and responses. Must we wait for a worse scenario? Or can we act now? Tomorrow may just be too late.